डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। आज सर दोहराना है। अच्छा असद कैसर, ये बताइएगा असद कैसर साहब ने तो बुलाया सर, तो हम देखते हैं कि आज क्या मेन्यू क्या है। बैरिस्टर गोहर साहब, क्या हाल है जी? बिल्कुल आज असद कैसर साहब की रहायशगाह पे आए हैं, क्या कहना है? देखो मुलाकात होती रहती है, मौलाना साहब के साथ हमेशा हमारी अच्छी मुलाकात रहती है। खान साहब क्या कहेंगे, आज दोहराना है आपके एजाज में? खाना मेरे यहाँ इतने खाने खाए हैं इसमें खाने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टीका खान सानी और इस वक्त मैं मौजूद हूं असद कैसर की रहायशगाह पे। बड़ी गहमा गहमी है, मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत बहुत बढ़ गई है, ख़ास तौर पे आईनी तरमीम के मसवदे के हवाले से जो उनका किरदार है। अभी ज़ोहराने में भी उनको बुलाया गया है। मौलाना फजलुर रहमान रहायशगाह पर पहुँचे बनी गाला में असद कैसर की। मैं बात करता हूँ असद कैसर और बाकी लोगों से भी ताकि अंदाज़ा हो सके हमें कि मौलाना फजलुर रहमान क्या चाहते हैं। एक मैं आपको बता दूं, इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने बताया है कि मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि चीज़ों को ताख़ीर में डाला जाए, थोड़ा सा लेट किया जाए ताकि असल चीज़ वाज़े हो सके। और इस आईनी तरमीम में भी मौलाना फजलुर रहमान ने ताख़ीर इसलिए की कि असल मुसवदा सामने आ सके। तो यकीनन आज जो मुलाकात हुई है ज़ोहराने में, उसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत को उन्होंने वाज़े कर दिया है कि अगर ये ताख़ीर ना की जाती तो उजरत में आईनी तरमीम ऐसी हो जाती कि शायद बड़ा नुकसान होता और सबको इसको भुगतना पड़ता। मैं असद कैसर से भी बात करता हूँ, ज़रा मेरे साथ रहिएगा और सारी चीज़ मैं बताता हूँ कि दरअसल इस मीटिंग में हुआ क्या है। मौलाना फजलुर रहमान की पहली दावत की है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और वो असद कैसर की रहायशगाह पे हुई है जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं, और ये बनी गाला में उनकी रहायशगाह है। यहाँ मौलाना फजलुर रहमान खुद आए, किसी होटल में नहीं, किसी और मुकाम पर नहीं, बल्कि अपनी रहायशगाह पे बुलाया। और डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक सदर हैं उन्हें भी बुलाया गया। इस वक्त असद कैसर साहब मौजूद हैं, मेज़बानी की गई उनकी तरफ से, किस किस को मदऊ किया गया, क्या क्या बातें हुई। थैंक यू वेरी मच असद कैसर साहब। असद कैसर साहब, आज के ज़ोहराने में क्या मामला थे? देखिए, आपको पता है कि मौलाना साहब के हमने बड़े खाने खाए हैं, उन्होंने हमें बड़ी दावतें दी थी, तो हमने भी कहा कि कम अज़ कम हम भी थोड़ा उसकी खिदमत करें। उसकी मेहरबानी थी, वो भी आया, डॉक्टर अलवी साहब बाकी भी लीडरशिप आई थी, तो एक अच्छी इन्वायरमेंट में बात हुई। और इस वक्त जो ज़रूरत है कि अपोजिशन जो है ना वो इकट्ठी हो, वो साथ चले, हालात का मुकाबला करे, इस मुल्क को क्राइसिस से निकाले, और ख़ास कर जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है इसमें साथ चले। हमने अभी कोशिश भी करनी है कि हम तमाम बार सिचुएशन को भी अप्रोच करेंगे ताकि जो भी मुसविदा आए तो इसमें तमाम बार सिचुएशन भी हल हो। अच्छा, ये मामला चहमगोइयाँ हो रही हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं कि बड़ी गैर मामूली तरमीम थी। आप तो स्पीकर रहे हैं, क्या आईनी तरमीम थी वैसे, आपको खदशा क्या है? देखिए, उसमें तो 56 अमेंडमेंट्स थे और वो कोई हमारे पास ऑथेंटिक वो अवेलेबल नहीं है। जो मुख्तलिफ रूमर्स आ रही थी कि आर्टिकल 8, आर्टिकल 199, मैं तो इतना लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो बातें बताई गई थी वो बहुत ही ख़तरनाक थी। अच्छा, ये बताइएगा कैसा लगा मौलाना फजलुर रहमान? पहले तो शदीद मुखालफत थी, आप स्पीकर भी रहे खैबर पख्तूनख्वा में और उनकी जमात अपोजिशन में। आप ये बताइएगा कैसा लगा आज आपको मौलाना को दावत देना? देखिए, उन्होंने जो किरदार अदा किया है इंतहाई काबिल एहतराम है, काबिल कदर है, हम अप्रिशिएट करते हैं। और हम तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की, जो खासकर महमूद जगदीश साहब हैं या अख्तर जान मेंगल साहब हैं या जो हमारे पार्टी की जो MNAs थे जिन्होंने ज़रूरत की, मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ। हमने इकट्ठा हो के आगे बढ़ना है, तब ये मुल्क सर्वाइव कर सके। अच्छा, एक आखिरी चीज़, आपने अभी बात भी की मीडिया से, हमने कल रात को खबर भी दी कि आरिफ अलवी साहब भी मीटिंग में थे और मुत्तफ़िका तौर पे चलने का फैसला हुआ अपोजिशन का। किन किन चीज़ों पे आपका इत्तेफाक होगा और कौन कौन जमातें इकट्ठी होंगी अपोजिशन? देखिए, पार्लियामेंट में जो चीज़ आएगी हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट में मुत्तफ़िका तौर पर उसको जो है ना मशावरत करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुत्तफ़िका तौर पर आगे बढ़ेंगे। असद कैसर साहब की रहायशगाह पे आज डॉक्टर आरिफ अलवी आए, उमर अयूब आए जो अपोजिशन लीडर हैं, और चेयरमैन सेनेट में अपोजिशन लीडर, और असद कैसर साहब का रोल बहुत, मैं पिछले कई माह से देख रहा हूँ, बड़ा शानदार रोल है, पार्लिमानी रोल इनका। पहली दफ़ा ऐसा सामने आया कि कोई ओहदा भी नहीं इन्होंने लिया, कोई PTI में ना कोई पार्लियामेंट में,
صرف MNA بن کے اور لیڈ کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ اور دوسرا اپنی قیادت کے ساتھ کہ جو بنیادی طور پہ ان کی رہائی گاہ پہ باتیں ہوئیں اس میں کنسنسس ہوا ہے کہ آئندہ سے آئینی ترمیم جو بھی آئے گی آئینی ترمیم کے حوالے سے جتنی بھی شکیں ہوں گی اس پہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان آپس میں شیئرنگ کریں گے. جو مولانا فضل الرحمان کی ٹیم تیار کرے گی آئینی ترمیم وہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ طے پایا ہے کہ وہ PTI کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور جو PTI اپنی شکیں تیار کرے گی تجاویز تیار کرے گی وہ JUI کے ساتھ شیئر ہوگی. پیپلز پارٹی بھی JUI کے ساتھ شیئر کرے گی. تو یوں ایک تحریک انصاف نے اپنا حصہ چھینا ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے اندر تاکہ ایک بہتر اپوزیشن اسٹرانگ اپوزیشن کر سکے کی جا سکے. تو یوں بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے, اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ حامد رضا. اور ہاں صاحبزادہ حامد رضا کو میں نے آج یہاں بھی دیکھا, انہوں نے کہا ڈھیر سارے معاملات جو ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم آئندہ ایک ساتھ ہوں گے اپوزیشن میں پارلیمنٹ کے اندر. جملہ صرف پوچھنا آپ سے, آج کی میٹنگ غیر معمولی نہیں تھی؟ غیر معمولی میٹنگ تھی. دیکھیں یہ میٹنگ یہ تھی, آپ اس کا صرف ایک ٹکر نکالیں کہ مولانا فضل الرحمان کی بنی گالہ آمد, اس سے بڑی کوئی غیر معمولی چیز ہو سکتی ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی چیز تھی اور مولانا صاحب کا یہاں پہ آنا یہ ایک پیغام تھا. پیغام یہ تھا کہ اب یہ جو سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے آئینی ترمیم کو منظور کروانے کا, یہاں آ کے مولانا صاحب نے پیغام دیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اپوزیشن کا ہوگا, کسی ایک جماعت کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں رضوان گلزئی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور PTI کو کور کر رہے ہیں JUI کو. مولانا بنی گالہ پہنچ گئے, یہ آج کی لائن تھی. اور کیا ایفرٹ کس کی تھی؟ اسد کیسر کی. رات کو بھی جو ملاقات ہوئی اس میں یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کی عزت و احترام کیا جائے گا. اب میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے, وہ بھی سنیے گا, اور اس کے بعد میں نے مولانا سے سوالات کیے 2-3, وہ بھی سنیے گا. اس سے پہلے ٹیکا خان ثانی کو اجازت. بنی گالہ سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. آپ کے کردار کی بات ہو رہی ہے, پورے پاکستان میں ڈسکشن ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا کردار؟ دیکھیے اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے, بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں. تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ کہ کسی کو پرووائڈ کیا گیا, کسی کو نہیں کیا گیا, یہ کیا کھیل تھا؟ سر آئے نا, ٹاک نہیں کرنی آپ نے؟ اچھا کوئی اہم بات ہے جو نہیں انشاءاللہ ابھی آپ دیکھتے رہیں گے اشتراک کے ساتھ. کیا چیزیں زیر بحث لائی گئی؟ اپوزیشن کا مل کر چلنا, حکمت عملی اپوزیشن کی, اور وہ جو ڈرافٹ کے حوالے سے بات چیت تھی, وہ ساری چیزیں ڈسکشن میں. کیا مولانا اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا حکومت کے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ مولانا اپوزیشن کے ساتھ ہیں. میں تو لاہور سے آ رہا ہوں, تو میری پریزنس کے اندر اس وقت خان صاحب کے حوالے سے تو بات نہیں ہوئی, اس سے پہلے ہوئی ہو تو میں کچھ کہہ